جميعها حالات مجتمعية. تم كذلك تسجيل 77 من حالات الشفاء، فيما للأسف الشديد تم تسجيل 3 وفيات، نسأل الله العلي القدير لهم الرحمة والغفران. بلغ إجمالي الإصابات منذ بداية الوباء 16322، من ضمنها 8979 من ضمن المخالطين، و7158 من الحالات المجتمعية، و158 من الحالات الوافدة. بلغ كذلك إجمالي حالات الشفاء 15047، فيما بلغ للأسف إجمالي الوفيات 413. تبلغ الحالات النشطة اليوم 862، من ضمنها 793 بدون أعراض، 41 بأعراض خفيفة، و28 حالات حرجة نسأل الله لهم الشفاء. بالنسبة للحالات المسجلة خلال 24 ساعة الماضية تتوزع على النحو التالي: إصابة 1 في باسكنو، 4 في جيغني، 3 في النعمة، 1 في تنبتقة، 2 في طينطان، 1 في قرو، 6 في كيفة، 3 في بوتريميت، 1 في ركيز، 1 في روسو، 2 في نواذيبو، 4 في مقاطعة ركسار، 18 في تفرق زينة، 4 في تيارت، 2 في توجونين، 2 في عرفات، وإصابة 1 في مقاطعة الرياض. تم خلال 24 ساعة الماضية إجراء 1239 فحص جديد، من ضمنها 79 من فحوص المتابعة، و1160 من فحوص موزعة على 723 من الفحوص السريعة TDR، و437 من فحوص بسار. بالنسبة لتوزيعة الفحوص الجديدة حسب الولايات، تم إجراء 73 فحص جديد على مستوى ولاية الحوض الشرقي، 11 في الحوض الغربي، 80 في العصابة، 26 في غورغول، 52 في البراكنة، 35 على مستوى ولاية ترارزة، 15 في أدرار، 82 في داخل نواذيبو، 6 في تقانت، 36 في قديماقة، 13 في تير الزمور، 101 على مستوى ولاية إنشيري، 624 في نواكشوط الغربية، و46 في نواكشوط الشمالية، و39 في نواكشوط الجنوبية. ليبلغ بذلك مجمل الفحوص المجراة منذ بداية الوباء 180,070 فحص، من ضمنها 26,051 من فحوص المتابعة، و154,019 من فحوص التشخيص. موزعة كذلك على 119,556 من الفحوص السريعة، و34,463 من فحوص بسار. Mesdames et messieurs, bienvenue dans le point de presse quotidien du ministère de la Santé pour vous présenter la situation épidémiologique durant les dernières 24 heures. 56 nouveaux cas Covid-19 ont été enregistrés durant les dernières 24 heures. Tous les cas enregistrés sont des cas communautaires. Aussi, durant les dernières 24 heures, 77 nouvelles guérisons ont été enregistrées et malheureusement 3 nouveaux décès. Le cumul de cas positifs enregistrés depuis le début de la pandémie est de 16 322. Le cumul de guérison est de 15 047 et malheureusement le cumul de décès est de 413. Les cas actifs aujourd'hui sont au nombre de 862, dont 793 asymptomatiques, 41 avec des symptômes légers et 28 avec une situation clinique grave. La répartition des cas par Muqata'a, un nouveau cas a été enregistré à Besseknou, 4 à Djigani, 3 à Nema, 1 à Timbadra, 2 à Tantan, 1 à Gerou, 6 nouveaux cas à Kifa, 3 à Boutilimit, 1 à Arkiz, 1 à Rosso, 2 à Nouadhibou, 4 à Oksar, 18 à Tafraq Zeyna, 4 nouveaux cas ont été enregistrés à Tayaret, 2 à Toujounine, 2 à Arafat et 1 nouveau cas à Riyad. Durant les dernières 24 heures, 1239 tests ont été réalisés, dont 79 tests de suivi et 1160 tests de diagnostic, répartis en 723 TDR et 437 PCR. La répartition aussi de nouveaux tests par région: 73 ont été réalisés à Hod Sharqi, 11 à Hod Gharbi, 80 à Nasaba, 26 au Gorgol, 52 au Brakna, 35 au Trarza,
15 nouveaux tests en Adrar, 82 à Dakhlet Nouadhibou, 6 au Tagan, 36 au Gdimaka, 13 au Tirzamour, 101 en Ninchiri, 4 en Nouakchott Ouest, 46 en Nouakchott Nord et 39 en Nouakchott Sud. Le cumul de tests réalisés depuis le début de la pandémie est de 180 070, dont 26 051 tests de suivi et 154 019 tests de diagnostic, répartis en 119 556 TDR et 34 463 PCR. Pour la situation des malades dans les hôpitaux, j'invite ma collègue, la directrice de la médecine hospitalière, pour vous la présenter. Je vous remercie. شكرا سيد المدير. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله. خلال 24 ساعة الماضية قد تم حجز 10 مريض، من بينهم 7 حالات خفيفة، 3 حالات حرجة و7 خروج من المستشفى. عدد المحجوزين اليوم 69 يتوزعون كالتالي: 8 حالات خفيفة مستشفى كيفا، حالتان خفيفة مستشفى زويرات، 3 حالات خفيفة مستشفى النعمة، 4 حالات خفيفة مستشفى بوتيليميت، حالتان خفيفة مستشفى العسكري المتنقل، 9 حالات في المستشفى التخصصات، من بينهم حالتان خفيفة و7 حالات حرجة، 4 حالات في المستشفى الأمومة والطفولة، من بينهم حالتان خفيفة وحالتان حرجة، 4 حالات في مستشفى الصداقة، من بينهم حالة حرجة و3 حالات حالة خفيفة و3 حالات حرجة، 11 حالة في المستشفى الوطني، من بينهم 9 حالات خفيفة وحالتان حرجة، 11 حالة في مستشفى الشيخ زايد، من بينهم 3 حالات خفيفة و8 حالات حرجة، 8 حالات في المستشفى الوطني للقلب، من بينهم 5 حالات خفيفة و3 حالات حرجة، 3 حالات في المعهد الوطني للأمراض الكبد والفيروسات. جميع المرضى محجوزين اليوم 69. نسأل الله الشفاء لجميع المرضى. منذ بداية الوباء قد تم حجز 1975 مريض، من بينهم 1655 حالة خفيفة، 320 حالة حرجة و1579 خروج من المستشفى. Mesdames et messieurs, assalamu alaikum wa rahmatullah. Durant les dernières 24 heures, 10 nouveaux patients ont été hospitalisés, parmi lesquels 7 patients présentant des symptômes légers, 3 patients présentant des symptômes graves et 7 patients sont sortis de l'hospitalisation. Nous avons aujourd'hui 69 patients hospitalisés qui se répartissent comme suit: 8 patients présentant des symptômes légers à l'hôpital de Kifa, 2 cas légers à l'hôpital de Zouairat, 3 cas légers à l'hôpital de Nema, 4 cas légers à l'hôpital de Boutilimite, 2 cas légers à l'hôpital de campagne militaire, 9 cas au centre hospitalier des spécialités, parmi lesquels 2 cas légers et 7 cas graves, 4 patients au centre hospitalier mère-enfant, parmi lesquels 2 patients présentant des symptômes légers et 2 cas graves, 4 patients au centre hospitalier de l'Amitié, dont 1 cas léger et 3 cas graves, 11 patients au centre hospitalier national, dont 9 cas légers et 2 cas graves, 11 patients également à l'hôpital Cheikh Zayed, dont 3 cas légers et 8 cas graves, 8 patients au centre national de cardiologie, dont 5 cas légers et 3 cas graves, 3 cas graves à l'Institut national d'hépatovirologie. Nous souhaitons un bon rétablissement à tous les patients. Depuis le début de la pandémie, 1975 patients ont été hospitalisés, parmi lesquels 1655 présentant des symptômes légers, 320 présentant des symptômes graves et 1579 patients sont sortis de l'hospitalisation. Je vous remercie.